नमस्कार आपण मानक स्वागत। आज आमे गोटे बहुत ही सुंदर कविता विषय कथा हेबा जहार ना हेउछि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। सत कहबाकू गले एई कविताटा आमको आम चारिपटे थिबा दुनिया को आम प्रकृति को गोटे नुआ नजर रे देखिबा पई बाट देखाए। आउ एई सुंदर कविता को लिखिछंती सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। जानिछंती से आयरलैंड रो जणे बहुत बड़ भजन लेखिका थिले। और मजार कथा हेउछि तांका लेखागुड़िक आज भी अनेक प्रार्थना सभारे लोकमाने गांती। आमे तो सबुदिन सकाळु उठिले सुंदर सूर्य देखुछे, संजय बेले सूर्यास्त देखुछे, गच्छ फूल नई पहाड़ ए सबु आम चारिपटे अच्छे। हेले केबे मनरे भावना आछि कि एते सुंदर जिनिस सबु किए तियारी कला, एहारे सृष्टिकर्ता प्रकृतरे किए? चालंतु एई प्रश्नर उत्तर आमे एई कविता भितरु ही खोजिबा। तेबे आसंतु देखिबा एही कविताकू आमे केमिति बुझिबा। आमे प्रथमे देखिबा एक सुंदर दुनियार परिचय, तापरे सृष्टिर छोट बड़ कथा, प्रकृतिर विशाल रूप, ऋतु आउ आम इंद्रिय, आउ शेषरे कवितार सारांश ओ परीक्षा पाई किछि जरूरी कथा। ठीक अछि, तेबे आमे आरंभ करिबा सृष्टिर छोट ओ बड़ दिगरु। कवितार प्रथम दुईटी पदरे ही कवि आमकू एही सृष्टिर महानता आउ तार छोट छोट सौंदर्य विषय कहउछंती। एइठु ही कवितार मूल भावना आरंभ हेउछि। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। माने दुनिया रे जेते भी उज्जवल आउ सुंदर जिंस अछि, जेते भी जीवजंतु अछंती, से छोट होंतु कि बड़, जहाँ भी किछि ज्ञानी आउ आश्चर्यजनक जिंस अछि, से सबुकु सेही प्रभु ही तियारी करिछंती। देखिले केते सहजरे कवि एते बड़ कथाटे कहिदेले। तेणु एकदम सीधा कथा हेला, कविंको मतरे भगवान ही सबु किछिर सृष्टिकर्ता। से उज्जवल सुंदर ज्ञानी आश्चर्यजनक सबु जिनिस बनैछंती, आउ एथिरे छोटोरु बड़ सबु जीवजंतु भी शामिल अछंती। कवितार आरंभरु ही एही मूल वार्ता पूरा स्पष्ट। Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. एहार अर्थ हेला, प्रत्येक छोटो फूल जेतेबेले फुटे, प्रत्येक छोटो पक्षी जेतेबेले गीत गाए, तांकर सेही सुंदर उज्जवल रंग आउ सेमानंकर छोटो छोटो डेणा ए सबुकु भी सेही भगवान ही तयारी करिछंती। देखंतु एठी कवि बड़ कथा छाड़ी केमिति छोटो छोटो जिंस उपरे ध्यान देउछंती। अच्छा, एठी दुईटा शब्द अछि, ग्लोइंग कलर्स जहार माने हेला उज्जवल रंग, आउ टाइनी विंग्स माने छोटो छोटो डेणा। तो एथिरो कौन जणा पडुछि? जणा पडुछि जे सृष्टिकर्ता केवल बड़ बड़ जिंस नुहे, बरं गोटे फूलर रंग हेउ कि पक्षीर डेणा एमती छोटो छोटो जिंसकु भी केते जत्नरे तयारी करिछंती। चालंदो एबे आगुकु बढ़िबा आउ देखिबा प्रकृतिर विशाल कैनभास। एठी कवि निज शब्दरे किमती गोटे बड़ आउ सुंदर दृश्य आम आखि आगरे तयारी करुछंती। द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। एठी कल्पना करंतु टिके गोटे पर्वत जहार चूड़ा बैगणी रंगर दिसुछि, ता पाख दे गोटे नई बही जाउछि, आउ आकाशरे सूर्यास्त और सकाळर सुंदर दृश्य ए सबु मिशी आकाशको केमिथि उज्जवल करि देउछि। केते शांत आउ सुंदर चित्र नुहे कि? हेले पर्पल हेडेड माउंटेन रो माने कौन? एईटा एक बहुत सुंदर कल्पना। एहार अर्थ हेला, जेतेबेले सूर्य बुड़ी जाए तार शेष किरण पहाड़र चूड़ा उपरे पड़े, आउ सेटा गोटे नील लाल मिसा बैगणी रंग परी देखा जाए। टिके भाबी देखंत तो से दृश्यटा केते सुंदर हेथिबो। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, द मेडोज वेयर वी प्ले, द रशेस बाय द वाटर वी गैदर एवरी डे। एहार अर्थ हेला, सबुज जंगलर डेंगा डेंगा गच्छ, से घास पड़िया जेउठी आमे समस्ते खेलकूद करू, आउ पानी कूलरे जो नल घास सबु उठी थाए जहाकू आमे प्रतिदिन संग्रह करू। एठी देखंतु कवि दूर पहाड़रू ओल्हेई आसी आमर चिन्हा परिवेश भितरकू पसी आसुछंती। एठी आउ दुईटा नुआ शब्द आसिला, मेडोज आउ रशेस। मेडोज रो अर्थ तो सहज, खोला घास पड़िया, आउ रशेस हेउछि सेही पानी कुड़िया घास जहाकू लोकमाने मशीना किंबा टोकेई बनेबा पई व्यवहार करन्ते। अच्छा, प्रकृति कौन सबुबेले गोटिए भଳି थाए? ना, ऋतु बदले प्रकृति भी बदले। तेबे आसंतु देखिबा ऋतु आउ आम इंद्रिय विषय कवि कौन कहउछंती। द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट इन द गार्डन,
ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମାନେ ଶୀତ ଦିନର ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଖରା ଦିନର ସେଇ ମିଠା ଖରା ଆଉ ବଗିଚାରେ ପାଚିଥିବା ସ୍ୱାଦିଆ ଫଳ ଏସବୁ କିଛିକୁ ସେ ହିଁ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କବି କେମିତି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭବ, ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗରମ, ଦୁଇଟାଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ କେବଳ ପାହାଡ଼, ନଈ ପରି ସ୍ଥିର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଋତୁ ବଦଳୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଅନୁଭବ ପାଉଛେ, ସେସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବି ସେ ନିଜେ। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. ଶେଷରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ, ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ବୁଲିକି ଆସି ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ କବିତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଏକଥା ମନେ ପକାଇଦେବା ଯେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଖି ଅଛି ଆଉ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ବି ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ଯେ ପୂରା କବିତାର ସାରାଂଶ ଆଉ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ପୂରା କବିତାକୁ ଗୋଟେ ନଜରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କବିତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇ କଥାରୁ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାପରେ କବି ଫୁଲ, ପକ୍ଷୀ, ପାହାଡ଼, ନଈ ପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ କବିତା ଶେଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ଆଉ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବିତାର ମୂଳ ଭାବନା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ସେସେଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଏହି କବିତାଟି ତାଙ୍କର ହାଇମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବହିରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି AABB ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଶଂସା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଚାରିପାଖର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଦେଖିବାର ନଜର କ'ଣ ଟିକେ ବଦଳିବ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।